Sige. Salamat kayo sa tanan. No, so kanang di man mo akong plano good. Kaya wa gyud ko ga plano ani. 0% gyud ko nga plano. Nagplano nga mutindog. So kabalo ko unsay natingala mo. Ano unsa ni akong naong? Daddy Brown. Makita nga ana kayo yung mata sa akong naong unsa man yung naong ko pero nagibugi-bugi. Dili ta nasigutan kay ato nasigutan ya may maya ang yawa. No, ato isgutan kini karon sa ipabuhat sa balang espiritu sa tagusan nato igsoon. So, no, so dili gyud ni akong wala gyud ko'y plano nga mutindog sa tubangan igsoon, no? So, unani nahitabo pag adto nako sa balay sa tong amahan, espiritong amahan, kay wala man sa nag-message tungod kay wala pa kamata. So pag abot nako didto, nag-message siya. Mga pila ka minuto. Ingon siya nga I can't come because inani na sa gibati nga grabe yang gibati siyang tiyan. So sa kay gipakaon nila ni gahapon. Nga anong gikalibanga. No, so ingon siya nga ikaw magtudlo. In quiet tayo sa. Okay. Wala gyud plano tungod kay nagkuan ko ba sa kuang usay gipagsulay nga gihatag po sa Ginoo sa kuha. So, wala gyud ko'y plano, no? 0% gyud nga magplano ko nga mo tudlo. So muno nga kun dili na unsa man kun dili ni mahimo mo to nga dali-dali ko tala madar adto na ta. Nagdali pa padagan ko, pakusog padagan pastura ani bahala sa pastura ani. Bahala di ko ani, dili ko ani. Mo to nga pag abot na rin, ngita, pastora, asa man yung pastura? Sa tuwa dito. Ay, dili daw mga dos daddy, ikaw daw yung, ikaw may gingon, no? Message. Ko dili, ikaw ra. Sa ingon siya nga, magpukuha lang tanong uban, kisay mo, ingon. O dili, ikaw lagi. So, di mo ko ningon, di mo ko ningon nga dili ko. No, ingon siya nga, ako lagi, ako. Dayon while nga naglingkod ko, dayon ang Holy Spirit start to talk sa kuha nga. Ingon lagi siya nga ay ngayong pulong ba? No, siya gyud gikan kay naamang gyud sa pulong nga dili mang plano ang matuman. No? Kasi nakasulay na igsoon nga gusto nato ang plano kitay matuman. Dayon abot sa katunga-tunga yabo di ay. No? Nabuhat na to pero tunga-tunga ra. No, kay nganuman kung isip sa kakristohanon kung natay pagtuo sa Ginoo, pag atong mabuhat man ato ang kaugalingon nga plano, pero never gyud mosugot ang Ginoo nga musaksid na imong plano. Siguro na uban nga yang iyalaw mo sa una, pero ikaduha, katulo, never na gyud na mahitabo. Iyag yun ang iyabo. Or iyag yun ang unsa ni iyag yun ang pagkaon ba nga dili gyud mahimo nga atuag yung kagustuhan ng matuman. Amen? Amen. Kung dili ang iyag yung pagbuot ang matuman igsoon. Lord, amen. No to ganiya nga klaro kayo si Holy Spirit nagigistorya gyud sa kuha nga sige usang una-una na ako nga no kung dili bitaw tinuod Holy Spirit no kung dili ako dayon paglantaw ni Daddy sa video, dili akong naong mula, naong nako nakita ang tindog. Ingon na po sa damakak na pugko, kaningon ko okidad. Kanya ni reply man ko okidad do. Pero sa kong kuan, dili. So, the last thing giingon na dungog na ko sa balang espiritu, ingon siya nga, basa sa kung unsay akong itudlo karon. So, akong gibasa mo tong, asa nang tangapin? 77? 75. So, nindot yung kayo. Amen. Ha? So, personal yun na igsoon, isip mga Kristohanon. No? Kung atong nabasa. Personal yun. Dayon, kini nga topic karon igsoon, si Holy Spirit ba, kargado kayo og question mark. Kargado kay pangutana sa tua. Kumusta? No? So, kadto. So, ayun, yung ko ni pastora nga, sige ako. Ako'y mo tudlo, no? So ako gyud. No, birada gyud din. No?
Di kita papili sa demonyo. Bisan pa unsa pay mga pagsulay nga ialaw sa Ginoo gialaw sa tuwa sa Ginoo, no? Dili gyud nato surrender igsoon, no? So sa panahon nga akong mga bata nga nagbalatian, nay one time nga medyo nibigay mi sa gamay nga atake strategy sa yawa, pero karon sa kuha ko dili gyud ka makausa sa kuha. No? So daghan kayo nagtambag sa kuha, bisan pa katuwa ko ang amigo sa Amerika katong nakaari bitaw dire si Ron, kay naman siya naka-eskwela mo dito doktor. Sa mo ni ko ana, mo ni imna. Ingko dili gyud. Mintras makaya pa nako. Amen. Amen. No? Mintras makaya pa nako, dili gyud ko, di ko ka makaisa nako ang demonyo ko, demonyoha ka di ko ka kaisa nako. Bisan pag malata niya ko ang lawas. No, paski makaya pa nako. Nga mahimo ko madaogon nga wa gyud matik nga unsa nga tambal nga masulod sa kuang. Paski nagatuo ko nga pinagi sa dugo ni Kristo. Giayo na, no? Nanang kaayuhan igsoon. No, so kadto, no? So padayon ta igsoon, no? So before nako i-share ni, before ta magbasa ani, no, ako lang i-share ba nga akong nakita na preacher bitaw nga negro nga nag-preach siya ba, nagwali siya, no? Nga unsaon pag-adto, pagsulod sa langit or pagsulod sa gingharian sa Dios or sa langit, no? Unsaon ingon siya nga daghan mga Kristohanon, daghan kasimbahan ng mga Kristohanon nga matug simbahan nga magadayeg, no? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nagtuo sila nga makaadto na sila og langit. Daghan sa kasimbahanan nga moadto og simbahan nga magakanta. No, magadaig. Ilang pagtungod silang magpagdaig maadto na sila langit. No, isa nga sa dili kana mao'y basihan. No, sa Ginoo nga sa imong pag-adtog simbahan nga nagbuhat ka kung sa gibuhat nimo dire nga makaadto ka sa langit, no? Sa dili, kun dili ang atong makapaadto sa langit kinganlan nga mataw kapag usab. Amen. No? Kaningon si John nga we must be born again. You cannot enter the kingdom of God. Amen? No, kinahanglan dahil ta mataw pag usab, no? Word nga born again igsoon is not a religion. Amen. Amen? Amen. Born again, misgo tag born again naa kay usbon diri sa tuang sulod. Na unsa na nga gipasabot nga usbon diri sa tuang kinasuluran igsoon. Mo ni atong topic karon. Mo na si Holy Spirit nang kumusta ang nasa imo ang sulod, no? Unsa day nang born again? Kay ngano man, nganong di man ta nga nagsimba man ta tibok olya pila na katuig, nganong ningon man ang Mateo nga daghang nagtawag ta og Ginoo, Ginoo. Pero dili makakasulod sa gingaran sa Ginoo. Di makasulod sa gingaran sa langit. No? So naay something di ay as a born again, naay something atong usbon, no? Atong usbon sa tuang naadere. Unsa man na igsoon? Unsa giingon diri sa tuang giingon sa Holy Spirit? Karakter na to igsoon. Ang atong nindot nga pamatasan. Amen. Amen? Kaya nga naman, bisan pa karon, no? Sa lawas ni Kristo, daghan mga Kristohanon nga walay pamatasan. Totoo mo, dili? Oh, no? Daghan kay igsoon. No? Labi na kinasa worship team. Nagaday, nagasimba, nagatugtog, di paghuman, nangawala na. Pag-abot na sa pagwali, waan na diya, waan yung makita diya sa tubangan igsoon. Tuwa sa likod, nagtabi pug ilaha. Unsay tawag na naaba sa saktong pamatasan? No? Bisan pa sa tao, silang pastor gani, wala silang gahatag magpamatasan. How much sa Ginoo? How much sa presensya sa Ginoo nga naadya karon? Hallelujah. Amen? Muna nga muadto ka sa langit tungod kay nakatugtog ka, nakagitar ka. No? Nakadrum ta. Nakakuanta, katabang ta kunuhay sa church. No. Dili igsoon, no? Munay word nga born again. Una, kingan mataw pag-usab, mautro pag-usab ang ato ang pamatasan. Amen? Kingan na kausaban. No? Kung karon igsoon, kung napa na nga pamatasan nga wala ganay sa Ginoo,
Di pa ulay ang tanan. Amen. No? Thank You can you, Lord. repent. No? Mga itagpasaylo sa Ginoo, Maginoo resulta. Ngayang utrohon, usbo niya. No? So, dili pod kita makapausab sa tong pamatasan. Tinuod. Hallelujah. No? Salamat, Lord. Dili kita igsoon. Unless nga mo surrender tas Ginoo ato isubmit sa balang espiritu nga say mo usab, muotro sa tuang pamatasan. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen? So, no, nag-istorya mi daddy before, dugay na kay to, ingos daddy nga, daghang mga Katoliko, nga born again. Ingko nga, tungod kay nga na pangunahuna ba, nga wala ko kabalo nga na pangunahuna, kaya nga ako amang God, sa una nga pangunahuna, ang mga born again, kaninani, nagsimba. Oh, religion ka nang magkanta, magdahay nga na ba? Nagkapangutana sa unsa day klase nga Katoliko sa inyo di ay. Sa amo dito wala na ay lang different no siya nga dako kay kalainan sa mo ang Katoliko dito nga church o diri sa inyo kay sa inyo diri more on sila gasimba og mga imahe pero sa amo dito wala imahe. Ang mga Katoliko ay may sa nganuman sa nganong ingong kusan nga daghang mga Katoliko nga born again. Tungod kay sang Ginoo man gud wala galantaw sa imong diri gawas. No? Munahin ko nga tinuod gud ay. Bahala gibugi-bugi ni akong nang lantaw sa tao. Amen. Basta ang gawas sa kuha maayo. Amen. Amen. Bisag unsa pa kakamaot sa imong panglantaw, bisag unsa pa kanang kadautan sa ilang panglantaw. O sa imong gawas bitaw unsay oh. Mo no inguni nagets na ko ingon ni pastora ba maan nga guwapo ka niya ang sulod bulok. Ano? Ang gawas, no? Wala gabase na igsoon ang Ginoo. Wala gabase nga, wala nagbase ang Ginoo na nga mo na sa atong panggawas nga tungod kay limpyo ta sa atong panggawas. Maayo kaya atong panggawas. Makadto ta sa langit. No. Kundili igsoon diri ang sulod. No? So ingon sa daddy nga mauna ngay daghan kayo itong mga Katoliko nga maayo daw kayo. Mabiabihon, mahinabangon, no? Daghan kayo. Pero ang nakalainan lang, ang lang teaching lang nato, no? Kay dili na sila more good miss on for the Bible good, no? So nailang kaugalingon nga teaching. So ilaha, yung daring ilaha man puna. So ato nang respeto kay ilaha man puna. Unless nga ang Ginoo gyud magapamuhat, si Holy Spirit gyud magapamuhat sa matagusan nila. No? Pero based in character igsoon, no? Kini gyud ang karakter. Mo ni ato ang topic karon. Hallelujah. No, so 75. So mo ni, no? Mo ni atong topic. Nagisgot sa karakter. Ingko nindot gyud ay, no? Mo na ingon ni Holy Spirit kaniya nga basahasa. Oh, kasi ganahan day ka. So nindot yung gaigson, basta Holy Spirit ng topic. No? Nga naman, very importante yun si Holy Spirit igsoon sa tuang panagtigom. Amen? If you notice igsoon sa book of Acts, no? Kinsay nagapamuhat sa book of Acts? Si Holy Spirit. Nga, kita, mga apostol sa una, kanang busy lang sila ba? Kanang panudlanan lang sila. Amen. Kung unsay giingon ni Holy Spirit, kung ilang buhaton, si Holy Spirit ra. Igsoon. No, kung ialaw po si Spirit sa tua, ato pong ialaw si Holy Spirit sa tua, no? Pasagdan nato si Holy Spirit ra pong bunga. No? Na apil man gyapon ni no, abot sa pagpamunga. No, muna nga importante kayo no, makita sa book of Acts, no? But si Holy Spirit, silang panahon, si Holy Spirit ilang gitugutan nga si Holy Spirit yun ang namuhat igsoon. Grabe, thousand of souls nga nadala nila sa ilan sa Ginoo. Hallelujah. So usay kalainan karon nga generation igsoon. Bisan usa maglisod pa kag dala. Ngano man? Siguro sa pamatasan. No? Na nakita sa pamatasan, dili si Holy Spirit ang nag-lead. No, kay duha ra man gyud sa tawo gisoon ang maka-lead sa tuang kinabuhi. Isa man. Espiritu sa demonyo o espiritu sa Ginoo. Muna karon no, nasa tuang pagbuot yung kinsa atong tugutan nga mo pamuhat.
Dayon, di man na matago kung imong tugutan ang espiritu sa demonyo, then ato lang itago ning ha. Ning ato lang itago ning ha, ikaw lang. Dili igsoon, kay dili ang yawa ihagyo na yung bulgar. Tinuod. No? Oh. Mas labaw na sa Ginoo. Mas labaw na ni Holy Spirit. Ibulgar gud niya. No, mo na nga ang tao wala no kung atong naon kita ray gidula-dulaan na sa demonyo. No? Kita ray gidula-dulaan. Muna nga careful gyud, no? Kanang careful gyud i-check gyud ang ato ang kaugalingon ato kasing kung kinsa nga atong gialaw nga espiritu nga magdumala sa tuang kinabuhi igsoon. No? Kay daghan kayong mga Kristohanon nga bisan pa ni sulod og simbahan, siging sulod og simbahan, pero laing espiritu ang nagdumala nila. Mutuo man nagson dili. Tinuod. Motoo. Oh, tungod kay maila na sa unsa? Pamatasan. Mubunga sa binuhatan. No? Tungod kay klaro kayong ning pulong sa Ginoo, nakalimot lang ko sa nga verse ning sa nga kung unsay nakapuno sa imong kasing-kasing, musay mo gawas sa imong baba. Amen? Kung unsay imong pamatasan, mugawas po na sa imong buhat, binuhatan. Amen? O diya nato makita, maila, ang bunga sa espiritu ug ang bunga sa demonyo. Amen? Amen. Amen, Ezekiel? Sige, padayon ta, no? Dirita sa box. Batasan, dili lamang mga binuhatan. So, kisan basa ang microphone? Ha? Sige. Sige, sa likod na po doon na. Kay wala gyud ka basa ang sa likod, no? Nagkaroon sa unang tubangan kay ako natubangan ko palikod ko. Sila ra gyapon mauna. Ang tubangan. Ang tubangan luwag gyapon ka una. Dirita sa kuan. Oh. Ka-interes nga bantayan nga ang kanang siyam nga mga kinaiya sa bunga sa balaang espiritu nga nagatubo kanato kay mga pamatasan, dili mga binuhatan. Ugma, kalipay, kalinaw, kamaninantuson, kamaayo, kamatinumanon, kaaghop ug pagpugong sa kaugalingon. Dili kini isyu sa nilihukan apan sa pamatasan. Kung imong hinumduman ang napulo ka mga sugo, mahitungod kanan sa pagbuhat o sa mga gidili nga mga buhaton. Apan ang bunga sa espiritu dili mahitungod sa pagbuhat, apan sa pagkamao. Dili ni mahitungod sa mga binuhatan, apan sa batasan. Unsa man ang batasan? Si John Maxwell nagsulat. Amen. No, so muna nga no katong akong gisa atong Sabado, atong aging Domingo no nga wa gyud ta nagbase sa ato ang mayong buhat. No? Nagbis no atong kaluwasan nagbis gyud sa ato ang pagtuo. No, di same ra po ni sa atong pamatasan. Kung nagtuo ta nga usbon ta sa Ginoo, ug musurrender ta sa Ginoo, pinagi sa balang espiritu, ihaging usbon igsoon ang mayong pamatasan. Amen. Amen. Lord, amen. Utrohon gyud ta niya. No, sige padayon. Sunod. Ang batasan mao Ang batasan mao ang librarian sa atong kagahapon, ang tigsulti sa atong karon ug ang propeta sa atong kaugmaon. Ang ugat niini pasulod, apan ang bunga pagawas. Kini ang atong suod nga higala ug kahaang ang kaaway. Mas matinud-anon kini ug mas makanunayon pa sa atong mga pulong. Kini ang panglantaw gikan sa kasinatian sa kagahapon. Kini ang nagabira sa mga tawo padulong kanato o palayo kanato. Amen. No, ingon siya nga ang gisulti sa atong karon ug ang propeta sa atong kaugmaon. Ang ugat niini pasulod. Apan ang bunga pagawas. No? So muna nga nagyo tay dapat bitaw natay dapat nga i-work out nga mubunga. Amen. Amen. O nagyo tay dapat nga ibansay sa tuwa may bunga, no? Kung unsa nay kung unsa ang kung unsay gihatag sa balang espiritu nato igsoon, no? Kinganlan nga mubunga gyud na sa igsoon. Makita gyud nato nga mubunga, no? Kung
naamay kausaban sa tong pamatasan, kinganlan igsoon ato nang pabungahon. Amen. Kinganlan makita tagbunga ana. Amen? Amen. No, so sa mga pamaagi. Nga mubunga nga tungayong pamatasan. Makita ba makita ato nga isip bunga ba sa maayo sa atuang karakter, maayo nga karakter. Maayong saman, no? Mga maayong buhat. Ang usa man nga maayong buhat, hatag example. Katong gisgutan ganiya sa primerong kuan. No? Ang pangutana igsoon, no? Nakabalog yuta na unsay maayong bunga, unsay maayong buhat. No? Ang pangutana ato ba nang gi-workout? Ano manulod man taw sa tuwang simbahan nga gabunggot ang naong. Pero baga gibitayan og no, murag watay kalipay nga mo adto church. No, wala tay kanang murag walay kagawasan, no? Muna magdepende na igsoon nga magdepende na sa ang bunga ba magdepende sa tuong pag-alima ba sa tuang pamatasan, no? Nga ang bunga nga mogawa sa nga maayo ba? O makahatag bag kalipay sa uban, no? Makaengganyo ba sa uban? O maghahatag ba ka ng pagdasig sa imong isig katao, sa imong isig kauban nga Kristohanon. Amen? Muna digsoon, muna inindot nga maayong buhat, nga makahatag bitaw og impluwensya bitaw sa matag usa nato. Amen? No? Dili kay maka-question ta ba nga, nausa man pud imong naong? Ganong gabitay nang punay mo. No? Ayaw, no? Ayaw pamugaha ingon ana nga makita, no? Kay makita man gyud na igsoon, no? Ang bunga makita man gyud na ang alang nga magtanom kag kanang prutas. Usa may imong gikuan, usa may purpose imong tanom na nimo? Para mamunga, para no? Para excited ka. Amen. Mao po na kita sa matag usa nato igsoon. Excited ta ba sa mga kaigsuonan nga naibunga ba? Kasagaran man god ang atong masabtan sa bunga kanang kalag. Muna ingon ako sa diha nga dili no ang bunga dili lang nauna nga mo kalag kay dili ka mo bungag kalag kung dili na mag-una sa imuhang karakter. Hallelujah. Ha? Unsa ano pagdala? Mayo pa imong pagkuan. Pag sulod na sa imong gidalang kalag nakita sa imo nga di mayong karakter. So murag mo atras gyud murag lain. Di balik na lang ko sa kuang kaugali sa kuang unsay na andan. No, so dili igsoon, no? Kinganlan nga kung nag-desire ta or mao man gyud na nga tuang desire sa tuang kinabuhi isip mga ug mo po na nga atong responsibility, no, mga kalag. No, mukabig og kalag. Pero di gyud ta makakabig og kalag or dili gyud ta makahatag impluwensya sa uban kung ato ang karakter way kausaban. Amen? Atong dumduman, no? Ang Ginoo, kung gusto ta madtog langit, una gyud ang karakter igsoon. Kaya ang Ginoo sa langit di siya gusto nga mo apil ito nga bagulbulan. Bagulbulan lang na ha? Or talawan or tapulan. Di gyud siya. Wa gyud masagol na dito sa panahon. Sa pag atubang nato sa Ginoo. Amen? Timanan gyud ta igsoon, magagmay lang na, no? Hallelujah, no? So padayon ta. Sa lain pang pagkastorya, ang atong batasan mao ang atong reaksyon kung unsa ang panghitabo sa atong palibot. Kasagaran ang pamaagi sa atong pag-react sa mga sitwasyon sa kinabuhi mas importante kaysa sa sitwasyon mismo. Nganong importante sa balaang espiritu ang atong batasan kaysa sa atong niliukan? Tungod kay ang atong batasan ang magsulti sa atong kahabugon nga maabot sa kinabuhi. Ang bunga sa iyang pagpamuhat sa imuang kasing-kasing mao ang pagbag-o sa imong batasan sa kinabuhi. Kasagaran, magunahuna kita nga ang atong pangunang trabaho niya mao ang pag-usab sa sirkumstansya aron nga di na nato kinahanglan mabag-o ang atong batasan. Nagaampo ta nga usbon sa Ginoo ang ubang tawo aron nga dili na nato kinahanglan nga magbag-o. Apan ang kasulatan kabaliktaran ang ginatudlo. Thank you, Lord.
Amen. No? So, hallelujah. I hope nga igsoon nga no kung namoy basa pud mo sa inyong namoy kan kay nindot kay igsoon. Diri gyud no. Kini gyud nga nagtudlo gyud ni no kung inani bitaw tanan Kristohanon nga nay may pamatasan di bunga. So kanang dali kayo mo spread ang gospel. Amen. No, dali kayo mo katag ang pulong sa Ginoo. Dili pa lang ta musulti sa pulong sa Ginoo. Makita lang daan sa ato lang pamatasan, makita lang na daan. Mabilis na sila igsoon, maluwas na sila igsoon. Amen? No? Diha pa lang daan igsoon, sa makita pa lang daan nila sa atong karakter. Isip usa ka mga Kristohanon. No? Thank you, Lord. Amen. How much more kung musulti na ka, imo nang isang pulong sa Ginoo. No, unsay epekto ana igsoon? Oh, ningon bitaw sa lain pang pagkaistorya, ang atong batasan mao ang atong reaksyon sa kun unsa ang nanghitabo sa atong palibot. Oh. Muna kay unsa ka importante igsoon, imong pamatasan diha sa imong palibot, una sa imong pamilya. Oh. Unsa kadako epekto di ay ang atong pamatasan igsoon diha sa atong palibot ba sa muslingan. Makahatag ba nila influence, makahatag ba nila og kanang sa term sila in term na makahatag ba nila, makapanalangin ba sila ha ang imong kinabuhi. Muna importante, no? Makita pa lang daan nila sa atong nasa atong palibot. Makita pa lang daan sa atong nasa atong palibot igsoon nga ang atong karakter. Musunod na nimo igsoon. Amen. Amen. Muna nga unsa ka importante, no? Ang mataw pag-usab. Amen. Muna ka dako ka importante. Nganong importante sa balang espiritu ang atong batasan kaysa atong nilihukan? Question mark. Kasi makatubagan na igsoon. Oh. Mao gyud punay gipangita sa Ginoo. Mao nay kukwalipikado nga muadto sa gingarian sa Ginoo. No? Ningon sa diyan baliko nako kung dili ka mataw pag-usab, dili ka masulod, dili ka makasulod sa gingharian sa Ginoo sa langit. Amen? Muna importante igsoon day ang ato ning pamatasan. Munang santo sa igsoon sa lawas ni Kristo nga daghan kayo nga mga Kristohanon, mao lagi walay pamatasan. No? Muna bitaw kung nakabantay mo mga mama, mga papa, anong gitudloan gyud nato ang atong mga anak, time nga magwali ta, time nga mag-worship ta, nga tagaan gyud nato respeto si pastor or kinsa da tao. No, dili si pastor ang taga-respeto na igsoon. Kung dili ang presensya sa Ginoo. Muna nga walay mga bata nga magdagandagan. No, kay nay magdagandagan, wala nato tagay respeto ang presensya sa Ginoo. Wala na tagay respeto ang balang espiritu. Kinsa may sala igsoon? Ang bata? No, ang ginikanan. Kaya nga naman, wala nila tudloi. Nga unsaon paghatag og respeto sa presensya sa Ginoo. Amen? And sad to say, daghan sa lawas si Kristo, bisag asa ka moadto nga simbahan, madagko magagmayng simbahan, kung wala na tudloi, bisan pa nagwali si pastor, bisan pa nagdaig, bisan nag-worship pa, nay mga bata nagdagandagan. No? So, wala gyud malipay si Holy Spirit igsoon, ing nana nga pamaagi. No? So, dili man nato ma-blame sila tungod kay wala sila natudluan. No? If God's allowed to us igsoon nga mo tudlo nila, we can do it. No? Mutudlo ta nila igsoon. Unsaon nato pag abi-abi sa balahang espiritu. Hallelujah.
Amen? Muna nga importante kay igsoon nga i-pray, no? Matag adto na to, apil na sa tong mga pangnudlo kung asa ta man to sa Cagayan, no? Apil yun na, usag yun na ang atong itudlo. Kay bisan pag magtudlo ta sa fivefold diretso, pero sa karakter nagpabilin nga maura gyapon. Ang fivefold dili gyapon makapaadto sa langit. Kung walay kausaban sa ilang karakter, sa ilang pamatasan. Bisan pag mayunta sa Ginoo, Lord, naabot man sila kapusol man ito, nagtudlo mag fivefold kini amo man gibuhat. Oh. Pero ilang pamatasan mo ra gyapon, ang ilahabit ang lifestyle mo ra gyapon. Mo na nang giingon sa Mateo 7:24 o 24 21:22, no? Nga daghan nagtawag og Ginoo, Ginoo, Lord, Lord. Oh, pero dili day makaadto siya sa Ginoo. Amen? Muna igso, no? Question mark na, no? Pangutana ni sa tuwa. Amen? Nganong importante sa balang espiritu ang atong pamatasan kaysa atong mga nilihukan. Amen. Sunod. Mao nga nagatuo ako nga ang bunga sa balaang espiritu dili makapahimo nako nga mas maayo kaysa nimo. Naghimo hinuon kini nako nga mas maayo kaysa sa ako. Ugahom kini nako nga mobuhat sa dili ako mabuhat sa akong kaugalingon lamang. Amen. No? So, mo ginaigsoon, no? Mismo kita sa itong kaugalingon, dili gyud ta makapausab sa tuang karakter. Amen? Amen. So, akong pangutana, so wala pa ta nakaila sa Ginoo. Wala pa ta nangalagad sa Ginoo. Dito pa ta sa kalibutan sa una. Nausab ba yung karakter? May kausaban sa mong karakter? Okay, nausab, no? Oh, sige rin panuntok. No? So, naikalainan igsoon. Sa diya nga ma-encounter nimo si Jesucristo, imong gitugutan nga mapamuhat o imong gitugutan or imong gisurrender na imong kinabuhi di ngadto kang Jesucristo. Nga gusto nimo nga naikausaban sa imong kinabuhi, labi na sa tong karakter. Wa gyud imposible igsoon. No? So, dili kita mo'y makausab sa tuang kaugalingon o sa tuang pamatasan igsoon. Kun dili si Holy Spirit ra gyud igsoon. Kung atong isurrender atong kinabuhi diya sa Ginoo. Amen? Then tugutan nato nga si Holy Spirit nga mo guide, mo lead sa tuang karakter, mo sabsong karakter og si Holy Spirit apud igsoon nga mohatag og bunga ana igsoon. Nga unsa nga iyang pamaagi, unsa nga klase nga bunga nga iyang nga makahatag og impluwensya sa atong palibot. Amen? Amen. Amen. So, dito, padayon ta. Ang bunga, mupakaon. Ang bunga, mupakaon. Amen? Sunod, basa. Ang bunga dili mo pakaon sa iyang kaugalingon. Mupakaon kini sa uban. Kung imong tugutan ang balaang espiritu nga mamunga sa iyang bunga, sa imong kinabuhi, ang mga tawo pinakaduol ug suod kanimo mapakaon pinaagi nimo. Ang imong asawa ug bana, pamilya ug mga higala, mapakaon pinaagi sa kalidad sa imong batasan, kag giimpluwensyahan sa balaang espiritu. Amen. No? Klaro kay Igsoon. Mo ni karon tong pangutana. Unsa nga klase nga pagkaon nga imong ipakaon sa imong pamilya? Unsa klase nga bunga? Oh. kanang dilaptos kanang dilihalang kanang asgad. No? So, importante kay na igsoon, labi na sunod sa itong panimalay. Amen? Kaya nga naman, kung unsay makita sa itong mga anak, or kisay makita, so panimalay, unsay makita nimo, unsay makita nila, muna na ilang ginakaon. Amen? No? So, muna nga, kana siya. Dili bungang singot, ha?
Oh. No? Kung imong tugutan ang balang espiritu nga mamunga sa iyang bunga sa imong kinabuhi. No? Ang punta na igsoon ato bang ginatugutan? No? Mora gyud na importante igsoon. Taga-ira gyud luna si Holy Spirit. Amen. Diya sa imong kinabuhi. Thank you, Lord. Salamat. Pag imong taga-og luna si Holy Spirit sa imong kinabuhi igsoon. No, then dawata ayaw duha-duha kun dili tuhoy gyud nga mamunga gyud siya nga dili bungag singot. Amen. Ha? Mamunga gyud siya maayong bunga. Oh. Nga makahatag og impluwensya dili lang diha sa imong sulod sa imong pamilya kun dili ngadto sa gawas sa imong palibot. Amen? Mao bitaw tong amo ang neighbor, awang neighbor ako siya ako ang neighbor. Kay tungod kay wala ko na ana ba nga kanang hugaw bitaw na sila mga mga alaga dayon lang hugaw dito ipa butang sa tuwang tugkaran. Oh. Kapilag yun, sige na ko kuan nga please kuhikta lang inyong kuan hikte. Dili man gyud hiktan. Balik-balik man gyud dito gyud lang malibang. Nya dili na hipuson kung dili na mo ingnon. Kapoy naman kayo ko. Una-una sige panguna-una nako ba sulod ng panguna kalibutanon ko kiniron. Mga kuan gyud mi ani ron, mga paksi gyud ning lakawan ning di gyud sila kasabot. Ako ginpuspusan lang iro. Mga manindot pud lang mga iro god. Nya nagupod ko iro, maglantaw ko sa iro. Mura ko makonsensya ba ko. Kini ka akong iro nga kunala no luoy man gyud. No, so nguna na ba sulod ang lain bitaw nga panguna-una nako. So one time gyud no na kay nag-message ko sa tag-iya, sa asawas tag-iya. Nagtubag gyud mi, no? Nagtubag gyud mi nga nya wala ko nakapangandam, wala ko nakapangayog gihat ni Holy Spirit bang unsaon ako pag-response o unsaon ako pag-react. No, diri kanang klaro gyud kayo kining gitudlo nga maila gyud si imong reaksyon nimo kung kinsa nga espiritu nga nasa imuha. No? So murag kurub-kurub wala kuan nami reaksyon nagkurub akong kuan. Murag ang garbo ba ni kuan na. Nga ni usig man akong iro. Murag nagpahamainom dusog ba nakakalma ko. Kaysa dili man ni mao. Dili ni mao. Mutong ako lang sa akong gihina, akong giutro ang ako ang tema sa kuang istorya. Ako sang giingnan, akong giingon siya nga kung dili manggod kanang kung natay kuan kay balaod man pud nato ni kung natay mga hayop nga responsible ta. Kay kini gay ko naman ko hayop pud namo ko iro tara sa nasulod sa balay pero ako sang ginan never gyud ka makakita ani nga moadto sa balay malibang. Mura siyang nakuan po dato. Kitsa mo rin nag-abang diri sa yung kuan. Kitsa mo kung abot naman sa abang noon. Kung kilabot diri. Pero ako nang giotro akong kuan. So, kadto, no? Then, nisulod ko. Mamanang mo atok argyo. Nisulod ko. Dahil nag-pray ko nga, Lord. Saylo. Nangay ko po saylo sa Ginoo kung sayang kuan. Antod nga, pila ka kuan. Ngita lang kung pamaaging. Ang saon mo to nga, kita mo sa balay nga. Katong gialihan na lang nako para di na kasulod dinyo kay lain ba po kayo mga baho kay tae dito nga dagko ra mo daghan na ba kay lang iro nya magdungan to galibang in Lord nga nagkugi ga imig kuan sa kong iro hipo sa mong tae na sulod sa balay ra malibang no so one time nga dito murag na ay kausaban ba sa dito kadapit kay before nilakaw tong akong kaargyo, before sa nakabanyadtog Cagayan, nagkaabot mi sa gawas, ako isang gidol, nangayo kong pasaylo siya, ngayon kong sorry nga. Nakato akong reaction ba. So, kato nga akong gibuhat igsoon, naay kausaban. Yes. Thank you, Lord. Oh, naay kausaban nga ako nakita na ko ba nga naay kausaban sila. Murag naay respeto ba nga ni na nabati na ko nga gikan sila para sa akuha. Oh, kadto. So, munang importante kay igsoon, no? Munang importante gyud kayo.
no? Bisan pag kay ngano, testingan gyud, no? Testingan gyud sa Ginoo ang atong karakter. Kay dili sa tanang panahon man gud ang ato ang dili sa tanang panahon o adlaw ang atong karakter maayo. No? Kasi nakarelate na igsoon. Dili sa nang panahon. Nay panahon gyud, nay panahon nga dili maayo atong mod, dili maayo na lang. No? Pero dili na mao or dili na kana bitong dili na mao ang kabubuton ni Holy Spirit. No? Gusto niya na matangtang pag yun na, kuhaon pag yun na nimo. I-surrender pag yun na nimo siya. Amen? Hallelujah. Sige. Rayon, ang mga gasa. Asa may microphone? Gamitin microphone. Ang mga gasa sa balaang espiritu magdala kaayuhan, kagawasan o kaluwasan. Apan ang bunga sa balaang espiritu magdala kabasko. Bunga doon na lamang kay mga gasa apan balay bunga. Ang mga tao nga pinakaduol ug suod nimo magutman. Ang imong gasa maghikap sa kalibutan. Apan ang imong banag asawa makapakaon pinaagi sa imong batasan. Sa pamilya, panimalay, ang imong dihog dili igana maimportante sama sa batasan. Sa trabaho, ang imong mga kauban sa trabaho makapakaon pinaagi sa bunga sa espiritu nga naa nimo. Amen. Amen. So nindot kay nigso no, nisgutan bitaw diri no, ang imong dihog, ang imong sa diri nga apan ang imong dihog dili ana ka importante sama sa batasan. Nagits niyo igsoon? Yes, that's true. Oh. Wa magwa sayo pa na igsoon kung nakay dihog nindot dihog. Wa gyud sayo pa na igsoon. Mao punay kung nag-desire ka na, ihatag yun na sa Ginoo. Oh, pero wala sa nagbasi ana si muang dihog. Oh, kung dili nagbis gyud na si muang karakter. Kay daghang kayo mga magwawali nga mga dihugan. Pero wa gyapon batasan. No? Daghan gyapon igsoon. Ano man? Nadawa daghan gyapon kanuman tungod kay wala na kay usam gud ang lawas ni Kristo. Oh, nay mga panagbingkil, nay mga pag-away-away, mga zelos-silos. Oh. Unsa man day klase ng pamanasan ningon nana? Iya sa Ginoo dili. So muna nga nya kanang mga tawhana, mga dihuga na, mga talented na. Gabi mga gift. No? Pero ngano mag-away-away pa man? No? Ngano magsina pa man? Oh, nganong manaway pa man gyud trapal, Amerikano trapal. Magbuot mo yung trapal mo ginamit trapal. Oh, airlaps pa gyud. Oh. No? So dili unta angay. Dili mo na ang pamatasan to sa mga Kristohanon. No? O nakakita sila nga dili maayo, dapat si buhaton i-pray. Iyam po. Lord, matagaan ni sila building. Di mo sa gusto good po, nga matagaan tag building. Kaya nga no, di sila gusto malabuan ba? Mo bitaw na itong nisgutan gapon sa leaders meeting na to nga katong nangutan na bitaw ko natong pastor nga ngano man nga di sa ganag fivefold ngano ingon man sa ngawa na apostle. Yabang nakita nga si Daddy Sigado, nakita gyud niya. Oh, tungod kay nasina siya. Itungod kay sa religion man God, ang ilang ginauna, ang ilang nagbis mo sa high ranking ba? Oh. High rank, oh. Oh.
Muna nga, di sila gabase. Muna nga, kung basahan ito po ang Bible, ay, kung magbista bitaw sa kanang mga patasanay, ay nga apostol gyud. Mo bitaw nang gitawag sa anong gitawag na sila special messenger. O ang pastor gitawag by special wala di ba wala. Okay, basa di oy. Pulong Ginoo nga pastor kanang special messenger wala oy. Lubaunon. O kisa may nagbuhatan na po, kisa po tigluba. Kana na po di mong kauban diha nga nasulod sa. No? Muna nga maglagot gyud sila. Kung naay apostol. Kaya nga naman, pagbasa pa lang dana, special messenger, mas maayo pag yun ni sa kuwas ni sila. Oh. Nya, usap po, di sila gusto na apostol, di sila gusto mag-apostol. Nga naman, ang apostol wala kwarta. Oh. Kaya nga naman, dili manggod sila, wala manggod ang kasagaran manggod, wala sila gasalig bitaw sa Ginoo. Ha, dili manggod ni kuan gyud na manggod mga uban pastor nga na master wala nagsalig sa Ginoo. Nagsalig sa mga membro. Nagsalig sa mga Amerikano. Nagsalig sa mga naay mga trabaho nga mga mo nang ganahan kay ang uban na master. Oh, pero ang apostol, wala ka kita ang apostol nga nay kwarta, nay nagsupport. Oh, sa unang panahon ni Apostol Paul, tungod kay grabe ang iyang pagsalig sa Ginoo, nay nag-support niya usa. So, uban siguro wala lang pero I believe nga dagdi lang usa. Wala lang gibutang nga karakter sa Bible pero nay usa. Oh, ang nag-support nga milyonaryo nga nag-support ni Apostol Paul. Kabalo mo kinsa? Si Barnabas. Ang katong bitang ingnan ni Jesus nga ibaligya na imong tanan. Katong tanan bitaw nga matudod usaw na ko ang makatsulod sa gingarian sa langit. Ingon si Jesus nga ipamaligya na imong tanang kabtangan. Diyon ihatag sa mga kabos. Diyon sunod nako. Unsay gibuhat sa datong tao? Batanon. Nang talikod nang ningo. Yahay. No? Pero kung itong lantawon atong ubasan nagdali kay ta maka-judge. Atay nana ang karakter, di ba? Na dili man kaymutan sa Ginoo ing nana. Oh, wala na to ba nakita, wala na to pagtiwas ubasa ang Bible ba kung unsa dayang nitabo siyang kinabuhi pag abot sa unahan. Oh. Ya karon natingala to, supporter din ni Apostol Paul. Siya day dako nga supporter ni Apostol Paul, no? Matag mulakaw si Paul ato sa magminister si Paul, mubaligya siya luna siyang kabtangan ug ang ihatag ni Paul. Oh. Ya karon ang kulang karon nga atong generation sa mga alagad sa Ginoo, kini gyung pagsalig sa Ginoo, pagtuo sa Ginoo. Amen? Oh, kung mag-apostol ko bikin sa may mukha nako. No, so inguna na si Apostol Paul. So inana no na ay mga so muna nga kanang makasubo kayo igsoon. Hallelujah. Muna makasubo bitaw kayo nga makasubo kung dili gyud nato tugutan nga si Holy Spirit amoy magapamuhat sa tuang panagtigom or sa tuang personal nato nga kinabuhi igsoon. No, ningon siya diri nga ang mga gasa sa balaang espiritu nagdala og kaayuhan. Usa mga kaayuhan, kagawasan. Oh. Abatay kagawasan. Amen. Og kaluwasan. Apan ang bunga sa balaang espiritu magdalag kabaskog. Nakilainan igsoon. No? Muni resulta, no? Kung atong i-work out i-work out bitaw ni ang gasa sa balaang espiritu, baskog yun. Mubungag yun sa kabaskog. Amen? Oh, kaya work out. No? Sama ra po na katong isa na katong Domingo nga
Madto kag gym, mag-workout ka, baskog yun mo ang health. Healthy ka. No? Kung aduna lamang kay mga gasa apan walay bunga ang mga tawo nga mipaduol og suod nimo magutman. Oh. Unsay pasabot na igsoon? Dili material, no? Spiritually gutom. Kung walay bunga, usa may pakaon nimo? Kung ang pagpabili na ng gasa. I mean ba nga wala kay buhaton? Wala nimo gi-workout muna kamo nang importante kayo. No kanang i-workout gyud nato nga ato ang kaluwasan igsoon. Ato gyud kanang ugmaron ba? Nga mo resulta gyud sa bunga. Kay kanang bunga mo man nato ipakaon. Amen? Dili man tama ni dawaton nato si Jesus wala tay buhaton. No? Unang ang lang na atong pagdawat pagtuo nato diha kang Kristo pinagi siyang grasya. Amen? Oh, kinganlan nga imo na ato nang i-workout, ato na ibansay. Oh. Kay unsa may ipakaon nato kung dili imbunga. Muna ingon niya diri, ingon ni Holy Spirit, gut man gyud. Muna nga daghan kasimbahanan nga gutom. Nangitag bunga, gustong kaon. Oh. Tinuod? Daghan igsoon sa lawas ni Kristo. Ano mo sigot kog lawas ni Kristo? Tungod kay ang tanan ba tibuok Christian. Sa body, tibuok. Nga daghan nila nga gutom. Daghan nga nagtinguha nga mukaon sa bunga.